पुइलानो जतो मीडिया रंगनो थाकाहाम ताई हमजामा यापारो ककमुखा थानाय 19 तारिख में 2025 सालमारिवो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स नि बखाकै बांग्लादेश ताई म्यांमार नि लामचायते के बरा खापायमनो तै कैसा नोटिस जारी खालायजाखा और नोटिसो साजाखा द डायरेक्टिव इशू टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज टू identity and deport illegal migrant of Bangladesh and Myanmar within 30 days time span में के ताबो ककमुखा आं साना नायमान के ककमुखा जे थानाय 3 तारिख आगस्ट 2024 आं भारतवर्षनि माननीय फूड मिनिस्टार अमित शाह जी नो आं कैसे चिठी सिका एवं 8 मई 2025 सालाव आं बना कैसे चिठी सिका ताई 12 मई आं कैसे प्रेसिडेंट दिखांनो गतना लोकाना आबोनो सावैनो जे इंडिया गवर्नमेंट मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स 19 तारिख ऐसे नोटिस जारी खालायखानो हने आरो ताई नरक गतना साइमानो जे ओ इलीगल माइग्रेंट नो तई 2017 नि 8 तारिख आगस्ट मिस्टर दिलीप कुमार जैन सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो कैसे चीफ सेक्रेटरी ते गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी रंग एडमिनिस्ट्रेशन बो चिठी सिका आरो बो इलीगल माइग्रेंट रंगनो रमनानि बागै स्राय कक साजाक दंखा बेके अमति खलायैनो 27 मार्च 2025 इमिग्रेशन एंड फरेनर बिल्स 2025 पास हुखा अबनि परेबो त्रिपुरा हास्तेबो ताबो पर्यन्त कोनो और यात्री रमजागिया यात्री रमजागिया माने कबो जोंनुखा दिल्ली गवर्नमेंट यात्री रमखा गोबां मा इलीगल माइग्रेंट बांग्लादेशी ताई म्यांमार रोहिंग्या रंगनो आरो रमजाखा एवं बरनो बंनि हावा फिरगै बांग्लादेश इंडियानि बॉर्डर থেকে बरनो फिरगै रजाखा तिनी गुजरात गवर्नमेंट 6000 ऊपर बरक रमखा बंनि बस्ती र सबाय रिजाखा 2050 ता जेसीपी थेपावै 3000 पुलिस थेपावै आरो रमजाखा बरनो अभियान खालायजाखा अतो किछु खायजागिया अमते हायकेनो निनि उड़ीसा खायजाखा झारखंड खायजाखा आसाम खालायजाखा अथच त्रिपुराव तिनिबो सिरिं अरनि गवर्नमेंट तांगै खायजालाय जिगा अमन ताबो आनि क्वेश्चन एवं अम जाति खालायनानै उंथन जों साइमानो जे इमिग्रेशन एंड फरेनार्स बिल 2025 যদি কোনো বড় অবৈধভাবে ত্রিপুরাও তংখায় অব 60 বছর বিনি জেলুঙ্গো তাই 10 লক্ষ টাকা ফাইনুঙ্গো আইনো সুইজাগো সরাই তঙ্গো তারপরে বো অর তাবুক বো याब्रि रमजागिया नरक साइमांखाना तिनिनो नरक गोबां मिडियाते आं साइमांखा जे बिलुनियावो पुलिस 7 जना बिलुनिया थाना 7 जना बांग्लादेशनि बरनो रमखा आबन बिसिंग बोरै करंनि तंगो ताई मधुपुर थानावो 5 जना ना रमखा एवं मिया सिदाय थानावो मिया उनको प्राय 7 जना बरनो रमजाखा आबो जतर बांग्लादेशनि बरक बंनि कोनो कागज पत्र करै बेकाय अबनो जे त्रिपुरा राज्य तांगै तिनी और इलीगल माइग्रेंट रंगनो और बस इस्लामी तंगजागो एडीसी इलाका वो बो डिस्ट्रिक्ट नि बो सब डिविजन नि बो ब्लॉक नि अंदर बो बीसीओ बांग्लादेश नि पार्वत्य चट्टग्राम नि बरो फाइतंग फाइचा अमन सराय के आनि चिठी एवं पेरेंट्स लिस्ट आं साका तार परे बो गवर्नमेंट तिनिसे पॉइंट यापिनि रमियाखो एका आबुनि बागैनो जों खोनानि छिमि जों कायसा वानसुका त्रिपुरा सारा त्रिपुरानि जत बरक और निनी वानसा तंगनाय त्रिपुरासा तंगनाय मुस्लिम तंगनाय और निनी मणिपुरी तंगनाय जत संप्रदायनि बरन तैनो जों kana कायसा बगा फानिसिम कायसा जों रेलि चेंनाय आरो जोंनि तिनि भारतवर्षनि प्रधानमंत्री ताई स्वराष्ट्र मंत्री जों खाका हामयाफारनाय एवं ओ जे नोटिफिकेशन जे जारी खायमानि म त्रिपुरा दाक्ति खायै मनो कार्यकरी खायनानै तो इमप्लिमेंट खायनानै बागै जों आरो नाचिरगलायनिता हा आरो मोनना बागै बर्डर मोनना बागै बेसो जागौ पियाबा बेसो कम्पिटिसन खालबुनो गारि हेट्रेन प्लेन वाला नो एतो हाटिबो एवरीवेयर बांग्लादेश लो मदद दो ओ सिचुएशन बॉर्डर मुरुदनाय प्रशासन नुकाम समेसा ओके प्रशासन गवर्नमेंट तंगेना और बीएसएफ नि जे दुर्बलता बीएसएफ नि दुर्बलता तंगमानि बागैनो तो बर खाबै दंगो आं तिनि सालसानि कक मिया सानजाबाय तिनि नि कक नंनो साका
যে ব্যাংক হাক্কা বিলুনিয়াতি হাক্কা মধুপুর তৈ হাক্কা মধুপুর থানাতে হাক্কা সিদাই থানা মিয়া হাক্কা এটা और बीएसएफ যদি মুরুংমানি করাক যদি ইয়াপরি রং থাকায় ও বাংলাদেশি ইলিগাল মাইগ্রেন্ট और হাবি মাইয়া ত্রিপুরা হাব মাইয়া মানে তথা ভারতবর্ষ হাবি মাইয়া গর নিচে দুর্বলতা তঙ্গ তাই কাছে কখনখা নিনি রেল স্টেশন বা এয়ারপোর্ট ইলিগাল মাইগ্রেন্ট বাংলাদেশের রমজাগো কিন্তু ত্রিপুরার পুলিশ তাঙ্গি রমি মাইয়া রেল পুলিশ রমি মানো এয়ারপোর্ট বিভিন্ন নিনি সিআইএসএফ রমি মানো কিন্তু ত্রিপুরানি পুলিশ তাঙ্গি রমি মাইয়া অমন আগিব আং বিধানসভাপতি শাখা যে বর্ডার এলাকানি যে সমস্ত রুট আরো চেকপোস্ট খালাইনানি বাগै আং শাখা চেকপোস্ট খাই বরংনা গনানি আবন বাগै তাবুক যে ডাইরেকশন তঙ্গ মানে নিনি তামনানে স্পেশাল টাস্ক ফোর্স খালামনানি বাগै প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্ট স্পেশাল টাস্ক ফোর্স তাই ডিটেনশন ক্যাম্প খালামনাবো ডাইরেকশন সারাই সারাইকে সিজাক তঙ্গ এবং অবনি কপি বচিন থানি তঙ্গ নরাং নাংখাই ক্লাংনি মানতা Jero khapa borok kobang kono paksa paksa ba bosbos atong bosbos bata kobang ma bisiro mono diprakobe kobang ma state borok tongu to baita borok nare bo je legal documents to moni amala ate kambai usar borok illegal thake borok jero ate legal documents khana nasar borong je aadhaar card ration card বা প্যান কার্ড যে তংমানি অব লিগেল মো জেনুইন কিন্তু borok অমন কি খাইনানি বাগে আধার কার্ড রেশন কার্ড पैन कार्ड दिखलायना बागै जे डकुमेन्ट सबमिट खायमानि अब जतना फेक सुतरां अबनो भेरिफिकेशन खायनानि बागै जों चिरखबै दङ साइ दङ एबं आं भारतबर्षनि माननीय स्वराष्ट्र मन्त्रीनो चिठि सुइपुरो अब सराय सराय करिखा अकम आं बोलनो सराय सराय करिखा अब छिमिया और ताबो ताबनि जे नोटिफिकेशन तयै जेनिनि इलिगेल माइग्रेट इमिग्रेशन एंड फरेनार्स बिल 2025 नि अनुसारे ताबुक निनो और भारतबर्षनि नागरिक बा सिटिजेन नंगना नंगाखाय निनि आधार कार्ड पैन कार्ड बा रेशन कार्ड तमो बायंगला न भारतबर्षनि नागरिक न थांगाखाय निनि भोटार आईडी कार्ड तंगना नांगनाय ताय निनि पासपोर्ट तंगनाय हिंगायसे न भारतनि नागरिक हिसाबे और सिनिजागनाय एवं उंगै माननाय हिनै और सिजाक सराय सराय तंग আর যারা অবন্য ইলিগেল খাই আর 12 বছর হাবি তংখাকায় বরক 7 বছরনি জেল তঙ্গ তাই 10 লক্ষ টাকা বগনি ফাইন বত আর সরাই সরাইকে সিজাক তঙ্গ আইন বড় ইলিগেল থাকে বড় লিগ্যাল ডকুমেন্টস কাই তো অল লিগ্যাল ডকুমেন্টস তো পানি কাই না স্যার এই কারণ শাখা আর কিছু দালাল তঙ্গ বিভিন্ন সাব ডিভিশন অফিসার अब ত্রিপুরানি পত্র পত্রিকা লোকাল যেটা চিনরে দিল্লি নিউজ পেপার তঙ্গ প্রিন্ট মিডিয়াতে যে নকরমান সিঙ্গারে রেগুলার নুবই তঙ্গ এবং আবনি যে প্রিন্ট মিডিয়ান যে পেপার ক্লিপ अब माननीय स्वराष्ट्र मंत्री चिठि सुइपुरो अब रहजाका এবং আনি প্রেস রিলিজ রগো আঙাবনন কথাকা তাবো বনর নাইনানো তঙ্গর গোबां মান থানি তঙ্গান্তি নিউজ নি কর নাইনে দিয়র অবৈধ উপায় কাগজপত্র সরে ভোটার তালিকার নাম তুলে ফেলেছে অনুপ্রবেশকারীরা একাংশ বিয়ের ভূমিকা জনমনে উচ্চারছে আর বলনি ভোটার তালিকাও যে তংমানি বংনি ভোটার তালিকা মুং তংমানি বংনি ভোটার তালিকানি সিরিয়াল নম্বর অবর যত নির্যাক তঙ্গ অমতিকে গোबां মান কতঙ্গ অমো ছিমিয়া অর কাইসা রাষ্ট্রীয় কণ্ঠ পত্রিকা শিকার দ্বৈত নাগরিক নাই দ্বৈত নাগরিক মানে ব ইন্ডিয়ান ব নাগরিক তংকা বাংলাদেশ ব নাগরিক অম থেকে বড় বড় সুবিধা নাই তো মনি কগতা ত্রিপুরানি নিউজ পেপার রাষ্ট্রীয় কণ্ঠ রগ শিকা কম নিউজ পেপার রগ শিকা তামতে স্যার আমরা কি এসে তো সিনিয়র স্যার বাকি আমরা আমাদের প্রকাশ আমরা আমাকে বলে দেন নাকি স্যার বরং অঙ্কয়া और के बनो खयजांनानि बा के बनो अंक आवेदन खयजांनानि कगया ত্রিপুরাও इलिगेल माइग्रेंट बांग्लादेशी ताई रोहिंग्या हाबतमनि अबजतन सिउ এবং ত্রিপুরাनि विधानसभा अबनतयै आं फारांथिसमन खानाव आं एमएलए रंजित देबबर्मा जुदि फारांथि साइमान देखाय ताई अनन एमएलए रखांगति साइमे सुल्तान त्रिपुरा मथानि एमएलए तिसानाबा नेनि बीजेपी नि एमएलए तंग कांग्रेस नि एमएलए तंग सीपीएम नि एमएलए तंग मिनिस्टर तंग बरखे तांगति सायाबा मत राइजन आइननि कक्सि सानानि राइजानि कक्सि सानानि और त केबल इंडियान थिखाय रहनानि देखलाय रहनानि कखाय और जारा इलिगेल माइग्रेंट जारा हाबनाय अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स न होइतेसे नोटिफिकेशन थिखाय जाका एकाकाय अ जागा तांगै बर खरांथि से अब बर काम दिखलाय रिमाने तबे एस ए लोकरो चंगजा हिसाबे आं रंजित देबबर्मा एमएलए अमन खरांथि साका चिठि बसिका नरंनि जीवन नुखाना স্যার আমরা যে আগে এনআরসি কেস এনআরসি एनआरसी नि व्यापार सुप्रीम कोर्ट
ওইকো সাকা যে কিছুদিন আগে সাইরিকা যে এনআরসি ni ব্যাপার চিনি বুকু পাতাল কিনানি কেস ni কপ্রো যে অম সুপ্রিম কোর্ট নর ডাইরেক্ট হইয়া নর হাই কোর্ট খাইমানি পরেও সুপ্রিম কোর্ট আপিল খাইনান বাবে আর সরাই সরাই সাজা কথা NRC case itu bukan orang baik, bukan di dalam Supreme. Kalau di dalam sana MLA MPC ya, waktu ini NRC nya nanti sekarang di kelas satu tidak illegal migrant function dari orang bisa pun ada kota orang kota itu semua kalau mai kalau NRC ni ব্যাপারে তো সুপ্রিম কোর্ট যেটা রায় দি দেখা আবার সুপ্রিম কোর্ট থাঙ্গে ত্রিপুরানি হাই কোর্ট খালাইনান বাগে সাজাকা তাবো সবচেয়ে NRC ni সাইপানো CAB ni সাইপানো বা CA ni সাইপানো তাবো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থানায় 19 তারিখ মে যে নোটিফিকেশন নিখা অমর যতনি সে কাহাম নোটিফিকেশন হিন মনে খায় और डायरेक्शन एकदम स्पष्ट तंग न आरो तंग गोबांमा बताम ताम खाजनाय और नोटिफिकेशन सिजाक तंग जे बरो बरो चिलिंग को खाजनाय नोटिफिकेशन तो जाना एरिया और गोबांमा इको दा MSA डायरेक्टिव आर फॉलो सिनियर सिजाक तंग ताम खाजनाय ना और कहां का सिजाक तंग और अबना गाइडलाइन और बेका और सिजागा आंची थियो तिनी आं चीफ सेक्रेटारी सिप्रो अमर जतन रेखा तिनी चीफ सेक्रेटारी डीजीपी ऑल डिस्ट्रिक्ट इनका मैजिस्ट्रेट ताई पुलिस एसपी न तिनी सिटी सिजाखा एवं तिनी जतन रिजाक बेका तिनी जतन अब तुनी रिजाक बेका चिठी रका इको चीफ सेक्रेटारी सीमन कॉपी तंग चिन थानि तंग एका डीजीपी न सीमा बतंग काई अबनि बागि न चिन कयदिन परेन का प्रत्येक डीएम ऑफिस एसपी ऑफिस आं थानाय এবং অমনি কেন্দ্র সরকারনি বা মিনিস্ট্রি অফ হোম এফেয়ার্স ni হইতে যে ডাইরেকশন যে পুঙ্গমনি তামো তামো ইয়াপ্রি নাজাখা অমন তুই আং ডিএম বাই মালাইনাই পুলিশ এসপি বাই মালাইনাই এবং ইতিমধ্যে আং চিনি ডিজিপি বাই কক সাকা বিনি খুব বিজি হতন 2 দিন পর আং বাই মালাইনাই অবন তুই আং কক সালাইনাই এবং চিফ সেক্রেটারি আউট অফ স্টেশন তিনি আং কল থেকে বিনি পিএস বাই কক সালাইকা এবং ব ফাইমেন্ট করে আং চিফ সেক্রেটারি ব মালাই অ বিষয় না আং কক সালাইনাই Tapi kata-kata finance, legal finance, bang, itu semua itu berhasil lewat pengkaitan. Asal pengkaitan bagi pertama itu. ना और निन सेबुक दा खाइतम एमएलए दा मिनिस्टर दा उंटं बा तम खाइतम अबया त्रिपुरानि लोकल पेपर फाइका केबो इलीगल माइग्रेंट जार हाबनाय बरक और पेट्रोल पंप खाइतम हा गैस एजेंसी तहा दुगान देउइ तंखा अब आनि कोग्या म पेपर फाइबनि को जेमन बक्सनगर सुनामुरा बुखाग्रग अमति गोबांमा जे स्पेसिफिक मुंसर अब पेपर फाइका नर नाखाइतलां खाना आनथान पेपर काटिंग तंगु पितो Sebab bukai kamu, orang bagi kita macam सेबुक जुदि खायका बा आइनो जेतो माने अबनो एक्शन ना जंनाय अब बिनि अब सेबुक खायनाय सेबुक खायाबो कबजा इलीगल माइग्रेंट जेस पनथुम अब ताबो चेकअप खायजनो बुंनि डकुमेंट्स अब सटिकदा अब ताबो चेकअप खायजनाय एज पर लॉ जेता तंगमनिता एबन अबनि बागै गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माने मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स नहयते एबो स्पष्ट डायरेक्शन तंगान थाने कॉपी तंगो डायरेक्शन तंगो जे अबनि कॉपी तंगो जे तामो खायनानि ना ताबो डिस्ट्रिक्ट को लेवल अब जतन सिजाक तंगो नट लांगै थाने परिदि एवं नर निउज खायमान काहाम आपन শেষে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সামনে